Bagian ini adalah lanjutan dari part sebelumnya, yakni part 24. Untuk itu, bila teman-teman belum menontonnya, kami sarankan untuk menonton part 24 terlebih dahulu agar dapat memahami pelajaran ini secara lebih menyeluruh. Halo teman-teman, welcome to Sang Master Use Channel. Mari kita mulai. Yang kelima, kata sifat atau adjective ditambah dengan preposisi from ditambah dengan noun phrase. Kata sifat pertama, absent, ditambah dengan preposisi from, absent from. Contoh kalimatnya, she was absent from the meeting due to illness. She was absent from the meeting due to illness. Dia absen dari pertemuan karena sakit. Kata sifat berikutnya, apart, ditambah dengan preposisi from. Apart from. Apart from the red dress, she also likes the blue one. Apart from the red dress, she also likes the blue one. Selain gaun merah itu, dia juga menyukai yang biru. Kata sifat berikutnya, derive, ditambah dengan preposisi from. Derive from. Water is derived from rain. Water is derived from rain. Air berasal dari hujan. Kata sifat berikutnya, different, ditambah dengan preposisi from. Different from. Contoh kalimatnya, his opinion is different from mine. His opinion is different from mine. Pendapatnya berbeda dari pendapat saya. Kata sifat berikutnya, distinct, ditambah dengan preposisi from. Distinct from. Summer is distinct from winter. Summer is distinct from winter. Musim panas berbeda dari musim dingin. Kata sifat berikutnya, free, ditambah dengan preposisi from. Free from. Contoh kalimatnya, the air is free from pollution. The air is free from pollution. Udara bebas dari polusi. Ada beberapa kata sifat lainnya yang dapat dikombinasi atau disandingkan dengan preposisi from, yakni made from, dibuat dari, isolated from, terisolasi dari, protected from, dilindungi dari, safe from, aman dari, separate from, terpisah dari, similar from, mirip dengan. Yang keenam, kata sifat atau adjective ditambah dengan preposisi in dan ditambah dengan noun phrase. Kata sifat pertama, disappointed, dikombinasi dengan preposisi in. Disappointed in. Contoh kalimatnya, she was disappointed in the movie. She was disappointed in the movie. Dia kecewa dengan film itu. Kata sifat berikutnya, engross, ditambah dengan preposisi in. Engross in. Contoh kalimatnya, he is engrossed in his book. He is engrossed in his book. Dia tenggelam dalam bukunya. Kata sifat berikutnya, experience, ditambah dengan preposisi in. Experience in. Contoh kalimatnya, she is experienced in cooking. She is experienced in cooking. Dia berpengalaman dalam memasak.
Kata sifat berikutnya, interested, ditambah dengan preposisi in. Interested in. Contoh kalimatnya, they are interested in learning new languages. They are interested in learning new languages. Mereka tertarik untuk belajar bahasa baru. Kata sifat berikutnya, invested, ditambah dengan preposisi in. Invested in. Contoh kalimatnya, he is invested in the stock market. He is invested in the stock market. Dia terlibat dalam pasar saham. Kata sifat berikutnya, involved, ditambah dengan preposisi in. Involved in. Contoh kalimatnya, she is involved in various community projects. She is involved in various community projects. Dia terlibat dalam berbagai proyek komunitas. Kata sifat berikutnya, polite atau impolite, ditambah dengan preposisi in. Polite in atau impolite in. Contoh kalimatnya, he is polite in his interaction with others. He is polite in his interaction with others. Dia sopan dalam interaksinya dengan orang lain. Kata sifat berikutnya, present, ditambah dengan preposisi in. Present in. Contoh kalimatnya, she was present in the meeting. She was present in the meeting. Dia hadir dalam rapat tersebut. Ada beberapa kata sifat lainnya yang dapat dikombinasi atau disandingkan dengan preposisi in, yakni proficient in, mahir dalam, skill in, terampil dalam, slow in, lambat dalam, specialize in, spesialis dalam, successful in, sukses dalam, talented in, berbakat dalam. Yang ketujuh, kata sifat atau adjective ditambah dengan preposisi of dan ditambah dengan noun phrase. Kata sifat pertama, afraid, ditambah dengan preposisi of. Afraid of. Contoh kalimatnya, she is afraid of spiders. She is afraid of spiders. Dia takut pada laba-laba. Kata sifat berikutnya, ashamed, ditambah dengan preposisi of. Ashamed of. Contoh kalimatnya, he is ashamed of his behavior. She is ashamed of his behavior. Dia malu dengan perilakunya. Kata sifat berikutnya, aware, ditambah dengan preposisi of. Aware of. Contoh kalimatnya, they are aware of consequences. They are aware of consequences. Mereka sadar akan konsekuensinya. Kata sifat berikutnya, capable, ditambah dengan preposisi of. Capable of. Contoh kalimatnya, she is capable of solving the problem. She is capable of solving the problem. Dia mampu menyelesaikan masalah tersebut. Kata sifat berikutnya, certain, ditambah dengan preposisi of. Certain of. Contoh kalimatnya, he is certain of his decision. He is certain of his decision. Dia yakin dengan keputusannya. Kata sifat berikutnya,
conscious ditambah dengan of. Conscious of. Contoh kalimatnya, she is conscious of her surroundings. She is conscious of her surroundings. Dia sadar akan sekitarnya. Kata sifat berikutnya, envious ditambah dengan preposisi of. Envious of. Contoh kalimatnya, they are envious of their neighbor's new car. They are envious of their neighbor's new car. Mereka iri dengan mobil baru tetangganya. Kata sifat berikutnya, fearful ditambah preposisi of. Fearful of. Contoh kalimatnya, he is fearful of heights. He is fearful of heights. Dia takut ketinggian. Kata sifat berikutnya, fond ditambah dengan preposisi of. Fond of. Contoh kalimatnya, she is fond of chocolate. She is fond of chocolate. Dia suka coklat. Kata sifat berikutnya, independent ditambah dengan preposisi of. Independent of. Contoh kalimatnya, the company is independent of the government funding. The company is independent of the government funding. Perusahaan itu independen dari pendanaan pemerintah. Kata sifat berikutnya, jealous ditambah dengan preposisi of. Jealous of. Contoh kalimatnya, he is jealous of his friend's success. He is jealous of his friend's success. Dia cemburu dengan kesuksesan temannya. Kata sifat berikutnya, kind ditambah dengan preposisi of. Kind of. Contoh kalimatnya, she is kind of tired after school. She is kind of tired after school. Dia agak lelah setelah sekolah. Ada beberapa kata sifat lainnya yang dapat dikombinasi atau disandingkan dengan preposisi of, yakni nice of, baik dari, proud of, bangga dari, reminiscent of, mengingatkan pada, scare of, takut dari, silly of, bodoh dari, sweet of, manis dari, tired of, lelah dari, typical of, tipikal dari. Yang kedelapan, kata sifat atau adjektif ditambah dengan preposisi to ditambah dengan noun phrase. Kata sifat pertama, accustomed ditambah dengan preposisi to. Accustomed to. She is accustomed to waking up early. She is accustomed to waking up early. Dia terbiasa bangun pagi. Kata sifat berikutnya, addicted ditambah dengan preposisi to. Addicted to. He is addicted to playing video games. He is addicted to playing video games. Dia kecanduan bermain video game. Kata sifat berikutnya, allergic ditambah dengan preposisi to. Allergic to. Contoh kalimatnya, she is allergic to peanuts. She is allergic to peanuts. Dia alergi terhadap kacang tanah. Kata sifat berikutnya, committed ditambah dengan preposisi to. Committed to. He is committed to his job. He is committed to his job. Dia berkomitmen pada pekerjaannya. Kata sifat berikutnya, dedicated ditambah dengan preposisi to. Dedicated to. She is dedicated to her studies. She is dedicated
to her studies. Dia berdedikasi pada studinya. Kata sifat berikutnya, devoted, ditambah dengan preposisi to. Devoted to. He is devoted to his family. He is devoted to his family. Dia setia pada keluarganya. Kata sifat berikutnya, indifferent, ditambah dengan preposisi to. Indifferent to. She is indifferent to the outcome. She is indifferent to the outcome. Dia acuh terhadap hasilnya. Kata sifat berikutnya, kind, ditambah dengan preposisi to. Kind to. He is kind to animals. He is kind to animals. Dia baik pada hewan. Kata sifat berikutnya, loyal, ditambah dengan preposisi to. Loyal to. She is loyal to her friends. She is loyal to her friends. Dia setia pada teman-temannya. Kata sifat berikutnya, married, ditambah dengan preposisi to. Married to. She is married to John. She is married to John. Dia menikah dengan John. Ada beberapa kata sifat lainnya yang dapat dikombinasi atau disandingkan dengan preposisi to, yakni opposed to, bertentangan dengan, prone to, rentan terhadap, receptive to, responsif terhadap, related to, berhubungan dengan, similar to, mirip dengan, superior to, lebih unggul dari, unfriendly to, tidak ramah terhadap, vulnerable to, rentan terhadap. Yang kesembilan, kata sifat atau adjective ditambah dengan preposisi with ditambah dengan noun phrase. Kata sifat pertama, angry, ditambah dengan preposisi with. Angry with. She is angry with her brother. She is angry with her brother. Dia marah pada saudaranya. Kata sifat berikutnya, associated, ditambah dengan preposisi with. Associated with. He is associated with the company. He is associated with the company. Dia terkait dengan perusahaan tersebut. Kata sifat berikutnya, bored, ditambah dengan preposisi with. Bore with. They are bored with the movie. They are bored with the movie. Mereka bosan dengan film tersebut. Kata sifat berikutnya, blessed, ditambah dengan preposisi with. Blessed with. She is blessed with a loving family. She is blessed with a loving family. Dia diberkati dengan keluarga yang penuh kasih sayang. Kata sifat berikutnya, comfortable, ditambah dengan preposisi with. Comfortable with. He is comfortable with public speaking. He is comfortable with public speaking. Dia nyaman berbicara di depan umum. Kata sifat berikutnya, compatible, ditambah dengan preposisi with. Compatible with. The software is compatible with various devices. The software is compatible with various devices. Perangkat lunak tersebut kompatibel dengan berbagai perangkat. Kata sifat berikutnya, confronted, tambah dengan preposisi with. Confronted with. They were confronted with a difficult decision. They were confronted with a difficult decision. Mereka dihadapkan pada keputusan yang sulit. Kata sifat berikutnya, content, ditambah dengan preposisi with.
content with. She is content with her life. She is content with her life. Dia puas dengan hidupnya. Kata sifat berikutnya, crowded, ditambah dengan preposisi with. Crowded with. The street was crowded with people. The street was crowded with people. Jalan itu ramai dengan orang. Kata sifat berikutnya, delighted, ditambah dengan preposisi with. Delighted with. They were delighted with the surprise party. They were delighted with the surprise party. Mereka senang dengan pesta kejutan tersebut. Kata sifat berikutnya, disappointed, ditambah dengan preposisi with. Disappointed with. He was disappointed with the test. He was disappointed with the test. Dia kecewa dengan hasil tersebut. Ada beberapa kata sifat lainnya yang dapat dikombinasi atau disandingkan dengan preposisi with, yakni equipped with, dilengkapi dengan, fed up with, muak dengan, familiar with, akrab dengan, furious with, marah dengan, frustrated with, frustrasi dengan, happy with, senang dengan, okay with, baik dengan, pleased with, senang dengan, popular with, populer di kalangan, satisfied with, puas dengan. Demikian pelajaran kita kali ini. Bila ada pertanyaan, teman-teman dapat menulisnya di kolom komentar. Sampai jumpa pada topik lainnya. Thanks for watching. Bye-bye.